Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Je vous présente une chanteuse talentueuse de Mayotte qui s'appelle Annie Abdallah. Une chanteuse qui a du talent. Écoutez sa musique et vous comprendrez la vidéo de ce soir. Bonsoir Clarisse, Molekambi, Sharamayana, bonsoir. Merci d'être venu. Wamaore Namkaribu, Timrongo Zani. Namunsomi sur la guan. Mais, si quoi n'a pas bonsoir tout le monde, voilà le drapeau de la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Je vous la présente parce que j'ai des frères là-bas que j'échange beaucoup. Alex et les autres. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus. On va parler de la coopération régionale et les subventions dédiées à la culture des artistes mahorais. C'est la vidéo d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit votre conseiller de Kungu, Burhana Alaoui, au jour d'aujourd'hui, on va donner les choses. Et pour vous dire que ces gens-là, ils ont été élus pendant 6 ans, ils n'ont rien fichu pour Mayotte. Mayotte n'est pas telle qu'une poussière. Donc, ne remettez pas ces gens-là au pouvoir. Ne les remettez pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler. Wabayangu, mababangu. Wamujomba wachubingangu na fikino na berjama zangu. Na mwambe katari abali hanyo hasfanye video. Basi nsurongwa tena raha. Telefone yangu. Wanyutide mwindi bao. Mwenjo wangu. Wanyutide mwindi bao. Mtuwa dirije fi yangu. Sukunta anfanye video yangu nsuifanye. Paka cho. Wala mti sure mtu Allah usubuhana tude ni mreo. Be mtu atujola kwa tububwa shtoe bweti. Mena motani fanye video. Nsuifanye. Sukusiti pia takana nafasi. Mana msujomba. Covid. Rejo ya tuni na Covid. Risuhiro asondo fans na jewa repo. Usuhiro sombilamba rudi hazini be mnya haskota. Nekaka msunona babota hazini. Nekapta mtu atujodzo shtona bemba ban katari. Lijos fanye video mani mdungishie. Injustice lazima ni rizwane. Mbali noarongwa la bepier tajiwa weke lera uamini washtu wiwaniliao basi mtu wiganye suku basi rasuke iri mtu atendo hajema zangu tatijomba wa yandra lila hau si mshwana misu affiche watu pia wamje basi mtu nafanye très attention benso mramasi hashiri mana watu pia wale wandorongongu nafikiso hatoho wa wana entere wasparao basi mtu asende hato anda babu hamati benso mramase soit fitato joba na tsalwa banekati tsalwa de mtsamboro au de shisuwa mtsamboro. Ewa shtunako shosrongwa banu watukufu. Ce soir, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui ne savent pas parler français, mais cette vidéo de ce soir, je vais vraiment la privilégier en langue mahoraise. Parce qu'il y a des choses que les Mahorais doivent absolument comprendre et qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme dit Burhan Alaoui, qu'aujourd'hui, les Mahorais doivent comprendre. Je sais que les Mahorais, ce n'est pas un peuple belliqueux, ce n'est pas un peuple rebelle, c'est un peuple qui se fait manipuler très facilement, je le sais. C'est un peuple qui suit comme un mouton, excusez-moi de parler ainsi,
Mais moi, je ne suis pas comme ça parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu ici en Europe et moi, je suis toujours mes propres opinions. Je ne juge personne. J'attends, je regarde la personne, je juge par ma propre personne et, comment dire, et par le lien que j'ai envers la personne, là, je pourrais juger. Donc, aujourd'hui, je vais parler, mais la vidéo sera vraiment actée sur la langue mahoraise parce qu'il y a des choses que les Mahorais doivent savoir. Même si je sais que ce n'est pas des gens rebelles, ce n'est pas des gens belliqueux, ils vont se faire manipuler par les élus, ils vont écouter. Mais je tiens quand même à faire cette vidéo, à ce que les gens comprennent et se disent que on ne peut pas continuer comme ça, à manipuler les gens, à faire ce qu'on veut, sans qu'il y ait des voix qui se lèvent. Donc aujourd'hui, je sais que Bob Marley a dit « Tous ceux qui se battront pour leur pays, ce sont mes enfants. » Donc moi, je me qualifie l'enfant de Bob Marley. C'est un homme que j'ai pas connu, mais j'apprécie beaucoup sa musique. J'apprécie beaucoup la musique de Bob Marley. J'apprécie beaucoup Lucky Dube, paix à son âme, paix à leur âme. Et à Mayotte, où j'apprécie beaucoup Bob Dailou et Bob Chidou, ce sont des chanteurs engagés pour la cause mahoraise. Et moi, du moment où Mayotte est mis en avant, je n'hésiterai pas à défendre ce genre de personnes. Quoique, il y a des gens qui sont gênés par mes vidéos, qui vont raconter n'importe quoi à ma famille, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses soient dites et que, malgré tout, on va le dire. Ambazuzi mwezule wa Birat para habari zitu za maelu wazifanyao Tanzania walozifanya Tanzania nsumwambiani wa Maore surtout walo harmas association culturelle amba Faransa l'Union européenne weto wa sofi enveloppe za marike tolo Maore mba conseil départemental service culturel wasaidie watu wahimbizi wa Maore rangusha matititasha mabole amba wakene kamba mfano wasenda harma tourner Madagascar wasaidiwe bie zao loteli zao shaula zao neka une semaine neka 2 semaines waandre watu warenge markezo wazigarde taban markezo sujorengwa zvelwe Faransa hon zuzilera na jana para hadisiyo wama elu na dana beleshe dia message tsi wamba mamwendre Tanzania mana za Tanzania den jozrongwao mana ma Tanzanien wokakiri wa achetewa wande Tanzania mtude Duhushina mtude Burhan Alawi na wa maeli wangina wande Tanzania wenda Tanzania wadzivingi pia maeli wote watu himbao wadzivingi pia wengi wande woho wenda woho odose diaz association zendri association zo zila wala zala batwara na pamanze walibi bieza wo wanyewe nazo bustolo marke babo 200,000 euros Stolo mbaleka wasena Madagascar 200,000 euros neka wasenda habin la Réunion 250,000 euros tolo neka ma wasenda habinu Afrique na 500,000 euros tolo mbaleka wasenda Komoru marke yo istolo na Europe mana papier zoti nazo tiboloazo nzostowa omoma venu safke watu warenge marke zo wanda wazi zabangana boho wano para bako zairwa wamwambe amba wasiristaha ushanje tininizini tikezini bakola wambe shtuzo pia mwezi konsome banu yo 200 euros watu wanda wamwambe mtune Jacques Martiali andra wambe amba ntaha muifanye 13,000 euros na 8,000 euros mrongwe bazo de frères Rumia ule aharaka fanya shtuyo bakowo vous autres nazo wa Maore nsombanizo omoma venu ça fait rasketi to banu mnyato mo parana na tongo raketi ule de katari hanyobole wami captain tran libao ini bénévole wami salaire nguni paro wami vive uzuri tu ne kat na shtongo ni taha wami srenge credit wamondo fanya heure supplémentaire hazini wam para marketing no shtongo on to mondo nuna cash wam travailler 3 mois wam renga jour de repos zangu zile wam renga vacances zangu tende tfanya tin no shtongo wami tisfash tuzin bam na libwa au na para no mana wam mazat na tongo zangu tout va bien. Ça fait watu wandaringe marke yo wanda ibuzu za oho tazuzileta na para shtuzo ti wabeleshe diati partager wa zono association ya habinu ya shikoni wanda rairangu mezi na mezi mba wasawa pare mana bana bwa festival prepare wao Tanzania wanda pare ina mezi na mezi amba wasaidie wanda wahara taban bo wajoma fotis kabili na wasra para ziprove mbartos toa wafanya tin warenge waloto wasmarike wambe bana mshumurberi bwenyu wabenge smarike wanasbela la mera shikoni tawato waspashe wasenda Tanzania yode ma elu anyu Maore shtu wazifanya yao
Wasrongwamba wasi Ramano sucede maore marquezo suru diferença wanyawe zahala markelo lilishwa baba waziringi warumia hilwa kutsaha zabaki olozirumia mba culture ngala wanato wa ulo wa maore watoto ringa kama moto culture wa former wa fenzitu ni marke irumiwa basi suru diferença baba wasir na maelo baso mishina ko chomwambia ni yo wa maore ni sumia ni sumtafadhali mana watu shon para bakatari bala hanyo ba doku keti maore wamkultiketi maore ba wami maore Valio tinselo identité yangu maore mana tan faransa yo malambe identité yangu wami maore yelewa mana nso Jean garde ntowe tininiyo ntowe identité tinini nationalité faransa demande nationalité belge allemande demande zangina de avant tout wami maore ça fait wabiro puando babo ba Katarina bali hanyo be kaketi maore bano wami kulitiketi maore ba wami maore ça fait mna ko shomwambeni ba wa maore sumtafadhali wacho walio au pouvoir babo conseil départemental bo waringa maore wa irema bwetsi tafadhali mwaso arudise pia o wande Tanzania sumele zanraza Tanzania wa burhane alawi wo na ma eliwa salia ta paramadino be burhano de nambilo manaro de championnat culture walo ngia l'hôtel walo renga na masusu wangia na l'hôtel ta président wa ta tinini ministry wa Tanzania wa culture aja hasira rungwa fayale ma elu GG wa menyo image ya maore na mnezile Vanu wasa warudi woho na festival yo ministro arungwamba kawasungia woho neka wasendra watenda tu en tant que touriste de kawasendra woho wo bale wade la mana ministro wa miujwa mla gwana wae na president Tanzania mla gwana na matanzania wengi wa mla gwana wo tabia zo pendros fanyo wa muzijwa betrongwanso wa para mana votis kabili kasuru disiwe rina na mwana nyatu maore uo asomo pe ile hiro Qatar UEFA hazi conseil départemental ba we cadre 2018 we la gwa anglais we la gwa arabe we la gwa na russe alawa babu akotana na nafanya formation habinu tunini ya diplomasi wale wa mrenge tikati hiri wo le rajanulia tambuzahi wale wotu wa hiri wana memba madam iyo chance swafide aipara na maore mana iyo timtum tungia malkolio andra waono pia ma eliomba wamsaidia apare subvention na wasir fanyo azi wasu liba 3% tijile 2% harma salaire zatu ramotar fanye formation au ramotar fanye reconversion ya métier mtujo demander edio wamzingi sa taleo baba okanda fanya tiniu leo timuhiri na kotani mwambe ba utokiri mvumbwe dzina laho arongwa na suvumbwe dzina lahi de watu wasoma Katari ma oreboti wengi mwabo msungu wa mtomjwa wamzingi Salomo na Burhane Lawi amona Fatima Useni ule Fatima washila batwara ule kokole ule akahula ngwara tsanu no anvio ya maore andra mono we president wamzingi sata formation ibiri baba we kafanya shtu wa maore comme de lirlio kula mtu mtamye bâton sur les roues sa femme shina ko chumwambia niyo watu maso arudise mara bobo watu ngozangina bensulinda lera sofi zit vote storenga ulaya denizito we banu nizirongwe mwasuru dise watu boheriri mvote de ampa ake president watu mana wasudrongwa ba wasu mwana ankil na here ampa mana ankilizo za shashira na zampa mana mtu abenza weti yahe kafanya shurde yo wala waloketi bashtura hawanda irongo hoyo intukia waloketi Tanzania warongo ba Katari ule rimdungu tara kotari mnunwe karashindara mnunwa beleka Asma Faraji ule wasushindo mnunwa trongwa basi wote sefsher mana Asma we wa respecti wamtajet partana Asma beshto intukia wa moja Faransa ban Asma we wa respecto waringa fitu kya kulazima na mtefwa na mne si haki ça fait watu wao kumtu achapeo na service culturel de Burhan Alawi kajirongwa shizungu aujourd'hui mamokia aujourd'hui wode wa eswa ka hiro RT France Faransa ban kula question ko pose wala ko katu aujourd'hui kurangwa stu diswa wa usbakina aujourd'hui kai komo basi wa maore sumia ni sumtafadhali ni watu wao maswaru dise ba pia wakababu pia maswaru dise na mvote wangina borari mvote ampa president o mwenga rto jomba banur na mtura mondo para so mululia problem za to vulishe rana wa zitomba wababo dele tout marché ya transport ya wa maore werenye wambaide matisi wa mode was dili hababu we Fatima Sufuo kamwe dako shapihana dossier yo alishi wa maore sur la paille
alishiwa maore sur la paille bweni wo alasha kiti ze faransa bandezi ala kiti telemba wambanu nzani ni votewe nsobwa banki nsobwa avion shima ore mwenza shonga wawelera wa maore wako diliha babo Aerostral pendant 2 ans maore wa diliha bukasikuti oboke bakarel bota ka video za ko circuler wa maore madza watnini wa bimi mijeo après ban madza jola wa avion na problème wa maore karengo charge na Aerostral wa maore wala aéroport na wana na tini na tabu na mashaka wa ukaha miliora diliha na mneni bojo ketu joba Muhammadi tapare kumshindi mwalibwa maore watu wa rule hausuri bo mjoketu mantalwe avion tide uswaho shonga watu nuhodza shtswasa wambona jomba msana votewa mana watu jeune panamba babo mkini mano babu ho babo tso votewa wamjanere na futu mana banu nketsiu tikati approche wana watu wengi tutswamba no mana mtsarmu association caritative tswamba mtsana votewa tsama guiza nyizo na shangiana wanyo tsitsa safia narlishe we Fatma sfoja ketimbe wami ntsobwa banki ma roho ntsobwa jau lera maore wako dili hababo ukahabi pendant 2 ans watu maore wako baki watu wako tambia katezini zuzi tende agence na renga biye manna kushika maore mwa 2 mars ya mwa hon volige ituni ne watende agence na kondo wambe agence mba wa debrouiller rembourser marque zangu Aerostral ka benze wan bas marike buka bweni mgazi jababo me wa afunga si jo bweni wa jababo jabingi ne certificat tunini agence la hiri Aerostral tika babo skuyo asombe mana mum rembourser bweni unu badana wanati timme wa handra filianga jo warungwa basumba 100 euros ata agence warungwa lera corsaire watu jo installer maore ka was travailler tina na Aerostral bas waswa maore wasi der tsotsongo Aerostral lawe maore inge fight corsaire ya moja maore na pashe na corsaire mtuna renge vole na corsaire wasi der tsochoke tsongao corsaire jeketi maore mana lotsi wahiri wante se tacherba nous on va pas vous rembourser 900 euros c'est fini madame vous n'aurez pas votre argent mais bon vous ne savez pas à qui vous avez affaire vous allez rembourser cet argent safike wamesumwambiani wa maore mwaspare ma eliwo wakababo wafanya n'importe quoi mabosha yao mabosha wanyosha bosha shtukaina mana wafanya n'importe quoi pendant 6 ans amola mtu ashakete la bwemba vanu wabintu nunu avion wabintu fanye piste bale masula abwe wa maore maskiri mwala abwa tafadhali na mgiankili bo tongo muzivive wa maoro mula wao zuzi babo nosh la bato arantole hadisana bana tama voi wao angia bangana suswali wana tama voi wa shababo wa mwambe mama wasirta urta tsolo urberpi wangia bangana wadzipishi ya mola wa mose na zinyungu wa mrengia tele wa mrengia ringe peste sama me bas mama rtsor disco angina jerenge ifrigo le congélateur basirto tu kaltezin maore ma eli wa fuduli kalte kasna puereho kasna pero no wa maore wa bore ha maore tongo jiriu na o wasujwa immigration yo mana association humanitaire za pseudo humanitaire zo watu walo Tanzania habinu Zanzibar worongwamba watu wasusingizamba president Azali wa Komorude afanyo shtuzo na watu pia wa maoro wa installer de maoro de wa pia watu wa shomaore association humanitaire zo kama tijimbe maore pia association zo na ba eli wa okura mbaninu dushina a okura mana de heli maore watu borungwa zkweli tsoke un diffame un rongole onafiki no porter plainte bas na wana porter plainte mana preuve sinazo balu na wandri nsuwalindra narlishe waswa maore wono zuzi faransa hunu tinini brut ma immigré wa bubulwa ta wala kaka na violence karaona association za jarungo ba anarki na humanité maore wa mavoi wasungia wasfia zitu zape ou basotu kula mtusha je te passer pour le bienfaiteur de l'humanité mais il faut être humain, il faut comprendre, il faut aussi qui acceptera tous les jours d'être cambriolé, d'être tabassé, d'être violenté? Personne. Mais quand il s'agit de Mayotte, on voit tous les mauvaises personnes là qui se pointent. Non mais il faut être humain, il faut essayer de comprendre. Alors ici, les migrants, ils n'ont rien fait. Pourtant, ils ont été tabassés par la police. Même les journalistes ont été tabassés par la police. Mais à Mayotte, chacun veut se passer pour le donneur de leçons des Mahorais et le bienfaiteur de l'humanité. Pour ça,
Pourquoi les gens osent venir nous faire chier comme ça? Parce que nous, on laisse trop faire. Tout le monde dit, ah mais moi je vais rien dire. Hein. Pendant ce temps-là, les gens viennent nous faire caca à Mayotte, se torcher le cul et partir tranquillement, tranquille. Pendant ce temps-là, nous on souffre. Nos familles souffrent. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Wasiwa maori raskubali mana babu bo ajomba festival yo ya oho shtuwaitsa hao parendre kimba wasirikali de Tanzania ri organiser festivali ile de shtuyo waitsa hao basi kawasendra mana ministri wa culture arungwa kasao na maelu wa maore zitabia walozifanya oho walorenga tumamba wati ale hotel walomenya image ya maore Tanzania elu direspect wa mituba no ba mfanya video watu ni jona mu direspect ile angunendrao ambana sifanye ekaro na dama ja DCV na wanyu et lui mbona pouvoir les peuples respecte basi wafanya n'importe quoi basi wa maori narlishe wasujola bwa narlishe mtujoni paramba bana mo voter wa banu nzoma mwana hazi bana banjau narlishe badikarto évoluer so ka toujours le dernier de la classe hanya tozo ka jiri kalteyo de hatuma ora matin zikirio de bokula mtu jaja babu hamadia mana lera na parana problème hakatari herbo samparas kusina tu bana hanyo tungo basomra hata tuna prison la tuna prison na yumtono na tous les 4 matins so mwambeni zo ntani zirongo we yelewa nzo zirongo wala kashindi ta rien du tout on ça fait na riche wasu wa maore baki banu ba kula mtwaje banu burhanela wa jabanu banu anba mwana marke banu waona association zo tunini wa moja babu association culturelle zo ma ministre wa moja ndorenga 500 euro abana bale marke zistolwa zibodos association wasurenga stema boshoni wasulo détourner hule wa pare wa tema boshoni wakare il y a pas longtemps Tanzanie on a mis une bonne relation na toi Tanzanie c'est para pia banu warongwa ba marke zostolo na coopération régionale izo confidentielle kala semana wa maore wazijwa manatini ne zostolo sababu zao le ramara déclarer ma maore bwa tant de tinini association marke stolo en conséquence na association za déclarer wa basmatin kam so bazo be musgardo zo zanyu skatrungula zanyu wanyu jama ditini ne katile uhibatu ça fait wanyawe waso maore na ringi yankili watu wao maso arudise Fatma Sufu watu ala batora kanto ya la batora na muhunze mana ule atrahi ma transporteur dossier yo weda kabolo ayo ay traité when am Hong Kong the good cook is cook wodo kabolo dossier wafanya n'importe quoi wa maore wala watu habin babo bufote wa ma eli babo wafote wana conseil départemental wa foto wana wa maore wa mlishi mtwairo mahafuru wa kamera wa habinu wa pamanzi weda jero marke ya laboratoire ya babone no rongoba wami intouchable wami intouchable wemba no Alen Kamal Marcelo weditamba wedi champion na culture afanya tini ya shmaore afanya tini ala walolo la habinu ho Tanzania mwana bweno hero ho happiness wa tamania asorenga marke ya mora suivre davanya turio ya he basiri baso alimbisa manaka suswami yi zo marke za tu fanyo hazir libo empo wasvan wambano muliba empo halitu wamka sun tukia mana lerna koli bukatwa koliba na kufsoma wamka sun tukia ni suitowa na mwambilo atande we lazima wito madama mwitoa to yangu yo très élevé wamka tukia mi witoa belo marke na itola iserve watu biaske mbabale watu nderenge we rumi yetu shu vaja nele kia katola yo ya basta bia zao wa maore nitombani preuve ho dari solide masuru dise watu babo waka babu rito parana kamgwa benze suku ntombani zo pian nitombani zo zi preuve tizini watu maswaru dise mana asale ndo baki hatondo ba Muhammad ziwo homba na mwambe katari asubabu he arbauhe basi mtu atundurungo shtu hatu basi babo den piho ni nengu na wasu wa maore na rilisha wamna ko chorongwa hadisi ya mwana bweno ashisa daulemba alo rewa na mtu baba hule na rilisha wasu wa maore mnyato mufashtuka te video mtu amobeleshe diwayo mtu asu partage mtu na izime mana ule zama het jiro al dinase daka jante zesheri bali na kamba tskitilo gardavi kaelo kaka gardavi ile ka tune audition bako washanje babante zete shermanar le rakota vote wena kipashia baba na tskati warungu ashina na basi akosho divanshi tibereshe zwa video yo watu na mama uo ni esiwa bako ule tirongwa basi neko ni ese wa msumwa tisumwa take mwana bwenu wo mana mwana bwenu tidandrungwa shinamna
wala wanabweni wote janifanya wamufanya hazina wangazija na wangazija le wofanya tabia zile ne watu ufanya hazo wampara video zile wozima kam tout de suite basi waswa maore wasikashinira tiriana mtu ampara shtemye basi bale kama mtu hima kuku kona kama orbani ba he banu nambushi libalaho liba avoka ho mwenyewe wasikara hambara na zambushu ai badas pia ban kara kombrongwa miansoni lobo zanjili pia kuna mtu basi maso hafilie avoka nkunso mliba la tso miamtu wata waonomba mimnyaha toa nsorenga wokatoa weka sikwa force na lishe waswa maore badishile zone sana yi safi wa maore na mfulishe watu maswa vote wondo détourner maore markiash maore Madagascar kula bahalo round détourner Tanzania kaya kiri watu wa Tanzania kawa kiri karungwa kamshisha banu majahibia wa maore wala tupunya banu wao was telefoni tout partout namur berendre namur chini mur sedie kam chocho mafanya stio pindi waskaraka jau bale bor lonas preuve baswangi wan sakara sana se walo to was marqué was vele ala merashkoni association senda o na bale sle marqué zatola justement za association zile be uhaini tukatsa was toa baswa maori watu wakaba abu burhane ala wo aujourd'hui mwaswa rudise babu Fatma Sufu maore kaina mabare ratana na nuno na chini na avion wa harabu zia mabare wanadama mwera hazini wasketi arma bouteille toute leur vie wo kama pendant 10 ans ou pendant 6 ans ufanya chini bapo Fatma Sufu tawanya wa maore tu kwa shinda wa daily wa para marché ya chini wa dulumu leo shoketi mboto ndo mfanye banki wo mbani bo chauffeur banki una chini ursedia pendant 6 ans bakwa shinda fanya rien du tout lo mandera ko joba confiance moi sum voter bora rim voter de ampa président ampa bora de rim voter ake babu ngara mo rompara ato vulisha rano la tomba waso mona bali nyombe za shonga mabosha ngetu ngospara wa maore kulasku immigration shikona bale wa de mesh na immigration yo na association caritative tunini humanitaire so para wa pare subvention na ma immigrant mo jabo was diliha zile wasuhea moro wasononga mizade wa maore no watu babu Katari ule waskashindi ram tunini waskashindi ram convaincre ta jangiana wasrongwa wami jamais mtu katon achete na mtu atashona mbamba zinsumu affiché watu pia wamjwe mbwaza shonga mtu na aja subutu ajana mbamba bale Katari lishanu hunulwe ufanye jofe wa mtu ngozangu nisfanyo pia avec la sueur de mon front wa muima subuhi tende defense wasamla wasubuhi shidza wa murudiku shidza markiangu njoda konangu yo markiangu ni nrodzirumo mwenyewe wamspara ediza faranta bano contraire was de ritoao bdala empo hawingi safe mtu ajaketa shababu habalemba waona hajama sango amana mumna mumkalime Katari ule defahamu usananda rongo mamna na jana rongo baso mamba jama zangu ne kaka mwana mambo yo ya jalila basi mtu asnambe shtu wala mtu askumandele rangu tofanya video zangu titini mtu asnambe nekale mtini tunumba wasima faransa titini est-ce que faransa we respecte more babu we respecte mana jela ko respecte tu zinzilo maure tititu tongonye ngiso fanshia dera motash tu pakar himer ruwana no la wahari tabori pare on safi wa mitrongo warongomba woku ketsi maore woku shitu jiro maore wo jau wa mi maore avamuka faransa mana nationalité faransa wa minto joani lishen zungo yangina on wamtsina bonne relation na wa Tanzania nso Jean Lisha Faransa na ringia Tanzania problem debi ça fait na Lisha su jot intimidiana wa maore dem mtuna jwe droit zae ma elo wa jama ni pene ma manipuler ni banu ba banu shtukata takada banu no mtu amusho parata hashete mambe mtu amomura utaurenge markele bale ungamidza utunini udzingamidza ungamidza wana homeso mana bale wo kwa protege na rilishe waswa maore tafadhali rilishe wasuka ukirununulwa mana ma elo mana wa dirono unafiki zao zono parapata zono birusi zao zone waswa maore ris accepte wami hangu kabu mtu asubutu bana jana mebana kata sukuya kama supara video yeta Gemini winsu himani ifanye nitambaze pia oka subutu walondongwa fete Tanzania ba Katarule ule jau beneka desma faraji unasu shindo mpara basi yorongolo mbatini mnyanyule ramsho Faransa bana mwendeleoni ni mbio amsaidioni wo ile mnyomde mwaketi tu Tanzania mwende mwamrongo shinamna no
Nazmari ke zakota zitininiwe zi détourné wao 13 000 euros amba tinini 200 euros mba mfanya 13 000 euros na 8 000 euros ou détail mba yo restaurant yo l'hôteli ile jau na bo wa more was dili amore pia ke watu la maore hatambu waske tilarenyo na bo marke suja ma eli was nafasi ya nafasi wastanana no barara na maore wala renyo stambia amore wa Faransa wastambia yan mashaka tini banu mwa wajama zato lo akabali mashatu wale kaka wana niraja para mabandui matini mabandui ya peu ya jartulumbe ko wana basir jerke fete basno maore kasfete maore wono wai maporzona sukubshiki kwa sama elu hafilia basna mutdisei mana organisation ya ho habino Zanzibaro no wa okura na association humanitaire zezanore na futwa tsatu de subventions zo shukitwe ho wengi maore na maore school basi wanyawa maore mwasurudise watu wakaba bonsu mtafadhali ninsumiani bezi preuve mngwato jander to parananso mbanizo matso hamatso nimwambeni wono zinde shuzile na kozurongwa we Fatima sifalo keti la tele babu bahe wami banu na mundu dise na mvotewa nzanfanye tinini nzanfanye banki ya shmaore nzanfanye nunu tinini avienki ya shmaore wanyawe badoka mahasta pia ukahabi at wawe waka incapable dossier ya transporteur we renga mwe fitilia mwalibwa mwe renga mwa matisi wa mori wa dili hao dembalo jona me boto nuna utute banku nuna na vie ompani wawe mpani uskiriba franchement we dera kubabu habalika ko dzvezi ba wafikiri ba wa mori malaba basrongwale ranso paroko njeta da goni nisufanye video ni rongwe wa maore mwasulabwe association culturelle islo maore na mshuke conseil départemental mwa demande marquezo za tolwa 200 000 euros ne kamsenda habinu Madagascar 200 000 euros ne kamsenda habinu Maurice 250 000 ne kamsenda habinu Afrique Tanzanie 500 000 ne kamsenda Komoru na mwende mwende matole maso demande marquezanyu mbolezo mana société la sabable wanyu mrepertorio wa pia ba association tant des lomo rebanu maskiti tuba mafanywa magedze wemba buruhan alawo de jour d'aujourd'hui mana ba mwana bweni tsuo washina batara weketi Angleterre wede afanyo optuninizo wede afanya ostruzo basman kam kullaka tu wasumhira banu tafadhali madamu lisha ulishe rije jarma zitu ule wameba kamsuja mana gouvernement Tanzania kaibenze mjam dili maore banu monesana imaore wanyma elu mlorenga masusu mweta l'hôtel elu mbani yofanya studio wami tu conduite yangu yoka irreprochable kwelomba wami watu pia sunishwa wamjole langu nendrao donyuma elu mwabola tun pouvoir na peuple msolo faire tour dezo hein safke wasumra imba madamu lisha uje wamubwelo tilento de azo destruzo pia wamisula Tanzania son Julia banu madame Katari wanyima elu nyole moi quand TGG moi trongwa tiji kwa jama zatu watu wa voto maorobe vraiment c'est une honte. Marquez yo sutolo marquez yo preuve vous autres nazo banu benso mbanizo o mama venu na pieto ngoma conseil départemental wasema mtsurongwa mamera mana mamera wale watu luna marki la merizo kas na marki beba ali bulo marqué de conseil départemental bode mahari marqué yo vuvulo babu uriunga watu la machina sukari wono mtu amfanya bankoro basi usurenga ngaule utena sukari uvuvwe basi marqué yo vuvulo akateo na mnema ure babu so wasivotewa mwamba wamusha risivotewa rimsaideni wanyona nyetu wanyushau wamona tapara brasari yao basi tamtra mwahira odela basi kawasenda Tanzania na wambilo mbabo tafanya ukaidi wande prison hito wapara wasbaki kamwe na wandri ça fait so deshto mi wa maore na ko shomwa banizo amtsina ta video nyingi mana banu tsesuno dzatire mwana rumbanda nguzuzi na korisidzanya ngutro faire test covid is negative banu tsa bomba nsurenga tout traitement sirenge traitement ya mbali no anambia yo tati mbali no salima shambani de nifanya ubana vanranguchana tadzangu vanranguchana matongo so change bole ça fait wa maore na rilishe wasu achetewa na rilishe wasma eluja bano jour là-bas samba wengi wakajibwa lo paranyangu wa collectif ma wosumsutene Katari ule werte za sheri jojau ranguleo tisukana ola mama Kataru de mnyaturko harma mobilisation ne karongwa nai et là c'est raison kula mtune la la go kutojana mema na sumsutene Katari walo parana tu wengi tu masumsutene masto marqué basro mema ngale wato tellement walon porter plainte waka prévisible ils m'ont laissé le temps de me préparer on
waka prévisible wanishe wakati tujiprepare wamnika tontolea tamio kantolea mazati tujiprepare na jamaa zangu na mengu na jamaa zangu safe narilishe wasu wa maore ramo parash tumba bale mnyatu wamona wangaja wasu fe hazilo ptalo mnyamo rata atolo video ya porno basi wo remambio wezimi bado wasu wa maore bali kama webeleha tio karsona haya zile surone sanai Aura mona mnyatu maora paranash basi himerketi vale waskarakara mruma jojo watu ngia magini kama yao hea basi kweli kama ndruma bene wao zinirifanya pema natoka asubutu tinini kasubutu fanya hata wa abuse maana jomba watu wa kontra mengoni salimu mdero na jalom sina covid ndao zile maana tawachinoka te zile wore orungwa mabwishu zinkatara mona tasbara wasirifu yo baba tifanya kama barriere mbani swari zaka mkateba so maori na rishe mnyatu ampara na tongo wasu hima ujibiwa na rishe twin bad wasi lo faransa unutoronga ununo na rena futu be wode hatu avasu kama faransa wasu wa maori mana tinini nationalité faransa nso joani lishenda na demande nationalité ngina nenso yeshile mengumbano ça fait na rishe wasu wa maori na faransa msona fita tongo jiro maori weka sum respecter wa maori tujiro maori Owa moja ofoja na effet d'annonce ou oja na trambo wa jarhada wa biru andrezo na squabili toujours problème. À chaque fois ministre de l'outre-mer a parlé wa problème ya immigration wa qu'est-ce tout l'opération Chikandra a été une réussite. L'opération Chikandra a été une réussite mais tous les jours il y a des Kwassa qui rentrent. Donc la réussite pour lui pour monsieur Sébastien Lecornu, c'est que tous les jours le Chikandra a été mangé par un requin, tous les jours les Kwassa rentrent, pour lui c'est une réussite. En fait, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Ils pensent que nous ne sommes pas là pour réfléchir et dire que, bon, franchement, les choses ne vont pas. Il faut oser le dire. Mais non, on nous dit toujours l'inverse. Ah, mais l'opération Chikandra est une réussite. Et l'opération Chikandra, ils nous disent ceux qui ont été reconduits aux frontières, mais jamais ils nous disent ceux qui rentrent. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous demande juste de réfléchir à toutes ces questions et ne soyons pas bêtes. Soyons juste là, tous unis, comme un seul homme. Et arrêtons d'être là. Mais moi, j'ai peur. T'as peur de quoi? Tu connais tes droits? Tu connais tes droits. Il faut apprendre ses droits. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Wamaore wamenguna mabangu. Si jabana ko jomba banile des drapeaux ya Nouvelle-Calédonie wanyawe. Si jabana ko jomba bani struzo. Marqueza association culturelle lizos hibona ko départemental babu ka subazo wanyewe za de diona ko jos towa. Tinana zipreuve na bona banu. Sukurto parano wamaore ntombanizo. Moi surudise mabandu yao babo. Moi surudise na vote wa trangi na heri vote en parti nini président. Ramon para atori manilia. Mana tono we himakula skwe wanile maore. Mana waso ngamba nankili badankili zote so mini bas dépasser zampa. Babo kumema na nzozi njema, ukumema na msikane fete. Babo wakatwangina sujua kati nsoparona fasi nifanye video mana dele mjamba hazi ya nyenki par rapport na hii situation. Be na mshetumba nisumnahana ni sumbenzani mwaro nangu banu jusqu'au bout. Bisous. Soyons forts, unis, comme un seul homme. Nous bon que ça. Rahashiri. Bisous à tous. Bon courage. L'opération Chikandra est une réussite d'après monsieur Sébastien Lecornu. Mais pour nous, Mahorais, c'est un échec. Parce que tous les jours, il y a des Kwassa qui rentrent. Pour lui, une réussite, c'est que quand tous les jours, il y a des Kwassa qui rentrent. Voilà. C'est ça le fin fond mot de ma vidéo. Bisous à tous. Ciao.